ओडिशा पुलिस स्टेट इमरजेंसी रेस्पॉन्स सेंटर ओडिशा भुवनेश्वर। सब्जेक्ट रही एनहांसमेंट ऑफ होमगार्ड स्ट्रेंथ। ओडिशा होमगार्ड टोटाल ओडिशा होमगार्ड बाहरी 2584 पोस्ट। सेथिमध्यरु अनुगुल 78, बलांगीर 42, बालेश्वर 102, बरगढ़ 54, ब्रह्मपुर 54, भद्रक 90, बौद्ध 24। टोटाल सबू डिस्ट्रिक्ट मिसेकी आमर बाहरी केते 2584। किछि जिल्ला रे वर्तमान आवेदन आरंभ हो जाइए एवं किछि जिल्ला रे आमर फिजिकल इंटरव्यू स्टार्ट हो गलानी। तो बाहरी गलानी आमर आवेदन पाई किछि जिल्ला रे बाहरी खाली रिक्वायरमेंट बाहरी। मयूरभंज देखा जिला गृहरक्षी कार्यालय मयूरभंज बारिपदा। खाली थिबा गृहरक्षी पदवी संख्या होची 175। योग्यता बा एलिजिबिलिटी आवेदनकारी मयूरभंज जिल्लार स्थायी बासिंदा होइथिबा आवश्यक। 2 रे रही आवेदनकारी ओडिया भाषा रे कहिबा पढ़िबा एवं लेखिबा जानिथिबा आवश्यक। 3 नंबर रही आवेदनकारी कौनसी फौजदारी मोकदमा रे संपृक्त नथिबो। 4 नंबर अच्छी आवेदनकारी सुस्थ सबल होइथिबा शारीरिक विकलांग हेइ नथिबो। बयस सीमा बा एज आवेदनकारी बयस 1/1/2025 रिख सुधा 20 वर्ष रु कम एवं 60 वर्ष रु अधिक होई नथिबा आवश्यक। शिक्षागत योग्यता बा एजुकेशन क्वालिफिकेशन हेउछि आवेदनकारी विद्यालय और गणशिक्षा विभाग द्वारा परिचालित एलफी स्टैंडर्ड क्लास भी परीक्षा उत्तीर्ण होइथिबा आवश्यक। आवेदनकारी निर्धारित फॉर्म ए पूरण करी सीधा सड़क भावे जिला गृहरक्षी कार्यालय मयूरभंज ठारे 5/3/2025 रिख पूर्वाह्न 10 घटिका ठारू तारीख 25/3/2025 रिख अपराह्न 4 घटिका सुधा दाखल करिबा आवश्यक। कोठी दाखल करिवे जिला गृहरक्षी कार्यालय। आवेदन फॉर्म गुड़ी को एही जिलार समस्त थाना फांडी एवं समादेष्टा गृहरक्षी बाहिनी को कार्यालय रे उपलब्ध हेबो। आवेदनकारी निर्धारित फॉर्म सहित निज दस्खत संबलित आधार कार्ड आवासिक बयस और शिक्षागत योग्यता वैषयिक दक्षता प्रमाणपत्र गुड़िकर नकल और 4 गोटी पासपोर्ट आकार निज फोटो संलग्न करिवे। सबू सठिक देकी आवेदन करिवे नहेले रिजेक्ट हेबार संभावना रही। आवेदनकारी ड्राइविंग कंप्यूटर इलेक्ट्रीशियन लॉन्ड्री कुक बार्बर कारपेंटर टेलर रे अभिज्ञता रही उक्त चयन परीक्षा रे अग्राधिकार दियाजिबो। जार सर्टिफिकेट अच्छी समस्त सर्टिफिकेट अच्छी कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट दे देबे। जो आवेदनकारी उक्त गृहरक्षी पदवी निमंते निजर आवश्यक योग्यता प्रमाण करिबारे विफल हेबे सेमानंकु अयोग्य विवेचित करा जिवो। जो माने अधा डॉक्यूमेंट दे नथिबे भूली जाइथिबे सेमानंकु रिजेक्ट करा जिवो। आ जो माने संपूर्ण भावे सबू डॉक्यूमेंट देइथिबे सेमाने फिजिकल एग्जाम देबे। जदि आवेदनकारी संख्या उपलब्धि खाली पदवी ठारू अधिक हुए जेतिकी आमर पोस्ट अच्छी ता ठारू जदि अधिक हेबे ताहेले किछि शारीरिक परीक्षा चयन परीक्षा साक्षात्कार सम्मुखीन होगाकू पड़िबो। जदि पोस्ट
ଠାରୁ ଅଧିକ ଆବେଦନକାରୀ ହେବେ ତାହେଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ କେବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ, ସେଇଟା ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ସହାୟତା ନମ୍ବର, ଯଦି ଯେକୌଣସି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ସହାୟତା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଏହି ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୃହରକ୍ଷୀ ନୋଟିସ୍ ବାହାରିଛି। ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ଗୃହରକ୍ଷୀ ସଂଗଠନରେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୂଚନା। ଆବେଦନ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ? 22/3/2025 ତାରିଖ ଠାରୁ ତା 21/4/2025 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନକାରୀ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବ କେଉଁଠି ମିଳୁଛି, ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ, ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଛି। ଆବେଦନକାରୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନକାରୀ ଅତି କମ୍ରେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବେ। ଆବେଦନକାରୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଢ଼ି ଲେଖି ଏବଂ କହିପାରୁଥିବେ। ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସମାନ ଦେଇଛି। ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବୟସ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, 4 ଗୋଟି ପାସପୋର୍ଟ ଆକାର ଫଟୋ, ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କହିଲେ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଲା, କୁକ୍, ତାପରେ ପେଣ୍ଟର, ତାପରେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଯଦି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ଆବେଦନ କଲାବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ରହିଲା ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସ୍ୱରୂପ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ତାପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଆବେଦନ କଲାବେଳେ କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ନହେଲେ କଟିଯିବ।